ntho e ileng ya utswa tumelo ya rona haholo rona re le bazalwane ke ha re ne re hlaha re le banyane hola wa hlaiswa taba tsa hore tshwantse re tsamaya re hlaba vaccine ya hore re se ke ra kena ke malwetse o sa le monyane mara hana jena se ke ishebe taba ene ke fumana hore no man ntate Modimo a ka se motho a kulang ntate Modimo Morena Jesu Kriste he is our healer a re kula ke na re fodisang so why re tlamaya ho dumela taba ya hore re hatellwe bile ke hatello hobane ha ngwana a sa iswa clinicing a tsa tsamaya di stage tse tsa tshwanetse ho itsamaya ha sa tshwanetse hore a qala sekolo mane ba batla lengolo la hore na o ile tsamaya clinicing na me ha ba a sa clinicing ito ba bothata ngwane o thola hore ngwane ha zanga ha a tloha a ile a fumana mathata a ho kula kapa jwang a zanga kula empa ha fihla mane ba batla ho tseba hore na ona tsamaya clinic kae ke yona ntho e kgolo e re bolaileng haholo ya bolaya tumelo hobane hana tjena a thola o sheba ha o kula o tshwere hloho o so nana hore o tsamaye o thola dipidisi wa ke ntho e re ra rutwa sa le banyane so nana dipidisi ha o kula ka maleng o tla mala ha monate so o nahana o tshwanetse o tsamaye o ye chemist o thola moriana kapa o ye clinic ha ba hloleha go thusa ba o nka ba rene o tshwanetse o sepetlele